Father, we thank you Padre, te damos gracias. as we're about to enter into your word. En lo que vamos a entrar en tu palabra, Make it a lamp unto our feet. haz la lámpara a nuestros pies. Make it a delicious experience in breaking the bread of life. Hazlo una experiencia deliciosa el partir el pan de vida. Give us a healthy appetite Danos un apetito for your saludable word. para tu palabra. And pour out your spirit upon us Y derrama tu espíritu sobre nosotros that we might understand it, para que la entendamos. and that which you have provided in the Y word que aquello que proviste en la palabra would nourish our spirit nutra nuestro espíritu. and we would grow Y thereby. que de esa forma crezcamos. We've already tasted Ya hemos probado like milk como la leche, as babes como bebés, the word of la God. palabra de Dios. Now allow us to see a little bit farther Ahora permítenos ver más allá and eat a little bit more solidly, y comer comida más sólida that we might be secure and rooted and grounded in your word. para estar seguros, arraigados y cimentados en tu palabra. Father, that your word tonight Padre, que tu palabra esta noche would be sharp as a double-edged sword sea más penetrante que una and espada penetrate the de doble depth filo of our being para que penetre en nuestro and ser, divide the soul from the para spirit, dividir entre el alma y el espíritu. that we not be inexperts Que no seamos inexpertos in the insight and wisdom of your word. en el entendimiento de tu palabra. Your word is the sword of the Tu spirit, palabra es la espada del espíritu and we could wage good warfare para pelear la buena milicia, to be able to know what you have instructed us. para saber lo que nos has instruido. Make it a good seed Haz la buena semilla, planted in good hearts sembrada en buen corazón, that will give forth good que fruit da buen fruto for your glory. para tu gloria. We've already tasted Ya hemos probado of the eternal goodness de la eterna bondad of you pouring out in our de lives. tu derramar en nuestra vida. So allow us to draw closer to you. Ahora permítenos acercarnos a ti. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. And the people of God Y say el pueblo de amen. Dios dice amén. This year, 2026, Este año 2026 we talked about coming into unity to form community. hablamos de entrar en la unidad para formar comunidad. That's a lot of words that many people don't appreciate. Esas son palabras que muchas personas no aprecian. And we go into the Bible, Y entramos a la palabra and God gives us a snapshot of how things ought to be. y Dios nos da un vistazo de cómo deben de ser las cosas. And so we've called tonight's word the state of the church in community. Así que le hemos llamado a esta palabra el estado de la iglesia en comunidad. What is normal? ¿Qué es normal? And what is within the ballpark of what the Bible describes as the church? ¿Y qué es lo que está dentro del rango de lo que la Biblia describe como la iglesia? The church is different than any other place that within man's experience. La iglesia es diferente a cualquier otro lugar en la experiencia del hombre. And I thank God for the letters in the New Testament, Y le doy gracias a Dios por las cartas en el Nuevo Testamento. primarily the richness of 1 Corinthians, which was a church that Paul would write to. Primordialmente la carta de Pablo a los Corintios, que era una iglesia que Pablo le escribía. It is said that Corinth is a lot like Miami. Se dice que la iglesia de Corintio era mucho como Miami. There's a lot of activity taking place. Mucha actividad tomando lugar. When the church is started in Corinth, Cuando la iglesia comenzó en Corinto, Paul stays about a whole year. Pablo se queda ahí casi un año. It starts in the book of Acts, chapter 18. Comienza en el libro de Hechos, número 18, Verse 1. capítulo 18, verso So 1. that you understand that these cities that had these churches had their beginnings. Para que entiendan que estas ciudades, las iglesias en estas ciudades tuvieron un comienzo. And Acts chapter 18 verse 1 says, after these things, Paul departed from a city named Athens and went to Corinth. Hechos 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. And there in verse 2 he says, and he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus. Y verso 2, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, who recently came from Italy with his wife Priscilla.
recién venido de Italia con Priscila, su mujer. So that was the origins of the city of Corinth. Así que este era el origen de la ciudad de Corinto. It was a family, Era una a familia, husband and wife. un esposo y una esposa. And he came to them, the Bible Y says. la Biblia dice que él vino a ellos. Verse 3, so because he was one of the same trade, he stayed with them and worked by occupation, and they were tent Verso makers. 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. So we see the formation of the church is families that get together that have natural things in common. Así que vemos que el origen de la iglesia son familias que se unen, que tienen cosas naturales en común. And this helps us understand that we don't come to the church finding these extraterrestrial weird people. Y eso nos ayuda a entender que no llegamos a la iglesia para encontrar extraterrestres, personas extrañas, These o raros, normal people. sino personas normales. And it's been said Y before se ha dicho antes, that if you find somebody weird in church, they were weird before they got here. y se ha dicho que si encuentras a alguien extraño o raro en la iglesia, ellos eran raros antes de llegar a la iglesia. But primarily, it's just people that have life in common. Pero primordialmente son personas que tienen algo en común en la vida. In verse 4, it says, and Paul reasoned in the synagogue, the Jewish gatherings every Sabbath, and persuaded both Jews and Greeks. Y verso 4, y discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. So he stayed there a year and a half, and there the formation of the church in Corinthians. Y él estuvo en Corinto 1 año y medio y ahí se formó la iglesia de Corinto. So we also going into 1 Corinthians chapter 1 Y nosotros también entrando en 1 Corintios 1, is the letter that Paul later writes when they reach out to him about things that are going on. es la carta que Pablo escribe cuando ellos indagan con él acerca de las cosas que están sucediendo. And it's a gift for us because when we read what's going on in the church of Corinth, we feel a lot better about our church. Y es un regalo para nosotros porque cuando leemos acerca de lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, nos sentimos mejor acerca de lo que sucede en nuestra iglesia. Paul was a particular individual, Pablo era un individuo muy particular. and you could hear what people talk about as he writes these letters. Y uno puede escuchar lo que la gente dice de él cuando él escribe estas cartas. But let's go through briefly, Pero vamos a leer brevemente. not because it's a O no, long book. o no tan brevemente. Let's go through the episodes of what he's trying to communicate to this church that he started in this city. Vamos a ver los episodios de lo que él intenta comunicar a esta iglesia que él comenzó. So we go to 1 Corinthians chapter 1, and at the very first, in verse 1, Paul called to be an apostle of Jesus Christ. Y el primer verso del capítulo 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. The apostle is one who opens a work, one sent to open a work. El apóstol es aquel que es enviado para comenzar una obra. He's a blessing to edify the church. Es una bendición para edificar a la iglesia. It's more or less in a construction field a general contractor. En el campo de construcción sería como un contratista general. Some people use apostle as something of the likes of a godly expression of power and might. Algunos utilizan la palabra apóstol para significar una expresión de poder y fuerza espiritual. It's actually a word used in the Roman Empire Pero es una palabra que se utilizaba en el Imperio Romano when they would conquer a nation. cuando conquistaban una nación. The apostle is the reference that knew everything about the empire, the Roman Empire, to establish the custom, the language, and the traditions of Rome. El apóstol era el referente para establecer el idioma, los costumbres
la forma de gobernar para que ellos se hagan parte del reino del imperio romano. You conquer a nation that doesn't know about the nation that's coming. Si conquistas una nación que no conoce la nación que le conquistó, You want to establish all the customs of the new nation. quieres establecer todos los costumbres y las normas de la nueva And nación. this is the word that is used in the New Testament for those that are opening the kingdom of God in various places. Y esta es la palabra que se utiliza para los que en el reino de Dios y en la Biblia para los que están estableciendo el reino de Dios en diferentes These lugares. workers considered apostles, Estos obreros que se llaman apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, and teachers. pastores y maestros. This is the construction crew. Este es la cuadrilla de construcción. And they're building the kingdom of God. Y están edificando el reino de Dios. And the apostle is there to establish a work where there is no work. Y el apóstol está ahí para establecer una obra donde no existe una obra. Because he embodies the substance of everything that's going to develop. Porque él es la encarnación de todo lo que se va a desarrollar. He's the developer of the territory. Él es el que desarrolla el territorio. So he's an important piece in the work of the Lord. Así que es una pieza importante en la obra del Señor. And the Bible says he's a gift of Y la God. Biblia dice que es un regalo de Dios. And that's what Paul is to Corinth. Eso es lo que Pablo es para Corinto. Whenever anything's going to happen in that church, Cuando algo va a suceder en esa iglesia, they reach out to the apostle, ellos hablan con el apóstol and the apostle brings in the framework of the kingdom. y el apóstol trae el diseño del reino. And he says he's the apostle of Jesus Christ through the will of God. Él dice que él es el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. And Sothenes, our brother. Verse 1. Y el hermano Sóstenes. So you'll see he's always with a group of disciples. Así que vas a ver que él siempre está con un grupo de And he's discípulos writing this letter together with this gentleman. y está escribiendo esta carta junto con este In caballero. verse 2, it's directed to the church of God. Y el verso 2 está dirigido a la iglesia de Dios, Not a building, no a un edificio, but a people. sino a un pueblo, Those gathered in that place. aquellos reunidos en ese The lugar. church of God, which is in Corinth. La iglesia de Dios en Corinto. If he was writing to our church, he would say the church of God that is in Doral. Si estuviera escribiendo en nuestra iglesia, escribiría a la iglesia de Dios en el Doral, The church of God that is in la Miami. iglesia de Dios en Miami, Specifically to those being separated in Christ. específicamente aquellos siendo separados o santificados en The Cristo. process of separating from the world and called to be El saints. proceso de ser separado del mundo y llamado a ser santo. You see all these spiritual words. De esto a estas palabras espirituales, They all have a context. que todos tienen un contexto. Those saints are not the saints we pray to. They're not statues. They're actually people that are in process. Esos santos que dice ahí no está hablando de una estatua a quien alguien le ora, sino a personas siendo separados. If you want to see a saint, look next to you and they're sitting right there. Si quieres ver un santo, mira a tu lado que ahí están, Because the Spirit of God porque el Espíritu de Dios is sanctifying them and preparing them for heaven. los está santificando para el cielo. And we don't have saints that are statues or icons of the faith. No tenemos santos que son estatuas ni íconos de la fe. They're actually those who gather that are seeking the purpose of God for their lives. Sino aquellos que se reúnen y están buscando la voluntad de Dios para su vida. Together with all those in every place that are calling out to the name of Jesus. Juntos con todos los que en cualquier lugar invocan al nombre de nuestro Señor Jesucristo. That's not happening at Twin Peaks right now. Eso no está sucediendo en el restaurante al cruzar de la calle It's ahora. not happening at Hooters. No está sucediendo en Hooters. It's not happening at Walmart. No está sucediendo en Walmart. It's not at a library or a school. No sucede en la biblioteca ni en una escuela. It's happening right here, right before your very Está eyes. sucediendo aquí delante de tus ojos. And a lot of people want church to be taking place somewhere Y else. muchos quieren que la iglesia tome lugar en otro Well, lugar. if I take a pilgrimage to some mountain in
Portugal, that's where the church is. Bueno, si yo hago un peregrinaje a una montaña en Portugal, ahí está la iglesia. No, I know that it's fanciful thinking, but church is right here and right now. Y yo sé que eso es una manera linda de pensar, pero la iglesia es aquí mismo y ahora mismo. And it's common people Y es un pueblo común, who are seeking and calling on the name of Jesus. buscando y clamando al nombre de Jesús. And usually there's not this amount of ringing. Normalmente no pita tanto. Whatever the distraction and disruption is, Cualquiera que sea la distracción, trying to take from us what is substantive. tratando de quitarnos lo que es sustantivo. And like I said, tonight's going to be a fun night. Y como dije, esta noche va a ser una noche divertida. And as we inquire into the state of church community. En lo que inquirimos en el estado de la comunidad. And he says, de la grace and comunidad de la peace iglesia. from God, our Father, and our Lord Jesus Christ. Y él dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. He begins by saying, I thank God always concerning you. Y él sigue al decir, gracias doy a Dios, a mi Dios siempre por vosotros. That you were enriched in every way by him, talking about God, in everything you speak and in everything you know. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él y en toda palabra y toda ciencia. There was testimony that Jesus was right there with you. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. That no gift was lacking. De tal manera que nada os faltó en ningún don. And everything was revealing the reality of the Lord Jesus Christ. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. You guys had a healthy disposition. Ustedes tienen una disposición saludable. Verse 8, who will also confirm you to the end, Verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin, that you might be blameless when the Lord comes. para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Verse 9, Jesucristo. God is faithful, Verso 9, Dios es fiel, through whom you were called into a fellowship with the Son, Jesus Christ. por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. And so that's all an appropriate introduction. Y eso todo es una introducción apropiada. I pray constantly when I communicate Siempre que yo me comunico, yo siempre oro. that it's pleasant at the beginning. Que sea agradable, aunque sea al principio. But I don't have I don't have good table manners Pero no tengo buena ética in regards to conversation o etiqueta. because I just want to get to the topic. No tengo buena etiqueta para esos temas porque yo quiero llegar al grano de la conversación. When you go talk to your landlord Cuando vas a hablar con a la persona a quien la alquilas, that your toilet's not working, que su inodoro no funciona, you want to come up and say, I hope you're having a nice day, but you really want to tell them, you jerk, fix my toilet. uno a veces comienza diciendo, ¿qué tal? Buenos días, espero que te vaya bien el día, pero lo que le quieres decir es, oye, el inodoro no funciona, Fix it. arréglalo. So it's nice for pleasantries. Así que está bien ser agradable. And I believe that is awesome. I haven't mastered the craft. Y yo creo que es maravilloso y yo no soy experto en ese aspecto. And Paul now in verse 10 Y Pablo en el verso 10 gets to the point of why he writes the letter. llega al grano, al punto de por qué escribió la carta. And it's not to celebrate or congratulate the church he started. Y no es para celebrar ni felicitar la iglesia que él comenzó. He says, the real reason I want to speak to Él you, dice, la verdadera razón que les quiero hablar, I plead os ruego that you get on the same page. que se alineen.
that you all speak the same thing, que todos hablen una misma cosa, that there no be separations from among you, que no haya entre vosotros divisiones, but that you be perfectly joined together in the same mind and in being able to make decisions. sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. And the reason I'm bringing this up is because Y la razón que traigo este tema verse 11, I heard porque verso 11, porque about what is taking place. he sido informado acerca de vosotros y lo que está sucediendo. My brethren, Hermanos, I'm gonna address it as part of my problem is my family. voy a hablar como si el parte del problema es mi familia. You know the Rodriguez family? ¿Conoces a la familia Rodríguez? They told me there's arguments among you. Ellos me dijeron que hay discusiones entre vosotros. In this case, it was Chloe's household. En este caso fue la casa de Chloe. There's always Chloe. commotion in the church. Que hay entre vosotros contiendas. Always something taking place. Siempre hay algo sucediendo. One man came to the church several years ago. Un hombre vino a la iglesia hace varios años He said, Pastor, y dijo, pastor, why does everything taking place in my life, the whole church finds out about ¿por it? qué todo el mundo se entera de lo que está sucediendo en mi vida? Because the church is a family. Porque la iglesia es una familia. And it would be very weird Y sería bien extraño if things are taking place in your life si algo sucede en tu vida and people in your family don't know about y it. los de tu familia no se enteran. The only people that freak out Los únicos que se azoran about things being known in a family de que las cosas se conozcan o se sepan en una familia is people that don't know about family. son aquellos que no entienden acerca de la familia. And it might be strange to you, Tal vez le es extraño a usted, but not everybody grew up in a family. pero no todo el mundo se crió en una familia. If you have a big family, Si tienes una familia grande, like when things take place, cuando las cosas suceden, you act like family. actúan como familia. You understand the dynamic of family. Entienden la dinámica de la familia. So for that man to tell me, why did the church find out about what's happening in my life? Así que para que ese hombre me diga por qué la iglesia se enteró de lo que sucede en mi vida, The only way people won't find out what's happening in your life la única forma que la gente no van a saber lo que está sucediendo en if tu vida you purposely move far, far away es si tú determinas alejarte lejos de la iglesia and then you crawl in a hole. y te metes en un hueco. Now nobody's going to know. Ahora nadie va a saber. But if you're in the church, Pero si estás en la iglesia, you're going to be amazed vas a estar asombrado how information travels. cómo se mueve la información. Nothing is kept in secret. Nada es un secreto. If you want to keep secrets, you join a cult. Si quieres guardar un secreto, métete a una secta. There's secret handshakes. Ahí tienen There's secret code words. tienen palabras secretas de But código. Paul says we are open books to be read by all men. Pero Pablo dice que somos cartas abiertas para ser leídas por todo hombre. The kingdom of God is to be seen. El reino de Dios es para ser Everything visto. said in secret Todo lo que se dice en is secreto going to be shouted from the va a rooftop. ser declarado desde los techos. So here the only way the apostle finds out Así que la única forma que el apóstol se entera about how to write a letter to Corinth de cómo escribirle una carta a Corinto is that the household of Chloe es que la familia de Chloe is able to tell him es in verse capaz 11, de decirle en el verso 11, it has been declared to me concerning you porque he sido informado acerca de vosotros, as my brethren hermanos míos, by those of Chloe's household. por los de Chloe. How many times people come in my office ¿Cuántas veces la gente entra en mi and say, oficina Bishop, y me dicen, obispo, you got to fix this, tienes que arreglar esto? but don't tell them that I told you. Pero no le digas que yo te lo dije. I said, okay, I'll tell them Chloe's household told me. Ok, le voy a decir que me lo informó los de Chloe. That in the place where there should be community, Que en el lugar donde se supone que haya comunidad, there are contentions among you.
Hay contención entre vosotros y contiendas. And the first chapter of the book of Corinthians, Y el primer capítulo del libro de Corintios he says what's breaking up the community, dice que lo que rompe la comunidad, what's breaking up the lo union, que rompe la unidad, what's not allowing you to speak and be joined in mind and in judgment, lo que no nos permite hablar y ser unidos en mente y en juicio, is verse 12. está en el verso 12. You guys have established worldly mindset in the house of God. Que han establecido una mentalidad o una perspectiva mundana en la casa de Dios. You've picked a side. Has escogido un lado. You say to each of you, Quiero decir que cada uno de vosotros I am dice, of Paul, yo soy de Pablo I am of Apollos, y yo de Apolos I am of Cephas, y yo de Cefas or I am of Christ. o de Cristo. To bring a worldly mindset Para traer una mentalidad o perspectiva in mundana the house of God is a disruption to the work of a God. la casa de Dios es interrumpir la obra de Dios. In the world, En el mundo you get together with those who like Paul. te reúnes con aquellos que le cae bien Pablo. No, but I like Apollos. No, a mí me cae bien Apolos. But no, Cephas is better. No, Cefas es mejor. And the mindset, Paul says, you guys are acting carnal. Y la mentalidad, Pablo dice que ustedes están actuando carnalmente. It is human carnality Es la carnalidad humana. to have factions among you. Tener divisiones entre vosotros. I like how he sings. A mí me gusta como él canta. I like how he plays. A mí me gusta como él toca. I like how he preaches. A mí me gusta como él predica. I like how he teaches. Me gusta como él enseña. There was a time Hubo un tiempo that the pastor would say, Pastor, Que el they would tell me, que los pastores me decían, when you don't come to church, Cuando people tú- stay home. cuando tú no vienes a la iglesia, las personas se quedan en casa. They only like when you preach. Solo les gusta cuando tú predicas. They're going to have some serious problems in heaven. Van a tener grandes problemas en el cielo. Verse 13, because Christ is not divided. Verso 13, porque Cristo no está dividido. You weren't baptized in the name of any leader, No fuiste bautizado en el nombre de ningún líder, any speaker, ningún orador, any teacher, ningún maestro, any prophet, Ning- any apostle. ningún profeta ni apóstol. All these are workmen Todos estos son obreros, building the kingdom of God. edificando el reino de Dios. Different graces, Diferentes gracias, different anointings, diferentes unciones, different perspectives. diferentes perspectivas. Christ is not divided. Cristo no está dividido. Paul wasn't crucified for you. Pablo no fue crucificado You por ti. weren't baptized in any other name. No fuiste bautizado en otro nombre. And then, again, Paul gets a little bit aggressive. De nuevo Pablo se vuelve un poco agresivo. Verse 14, Verso 14. I thank God I didn't baptize any of you. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Those are strong words. Esas son palabras fuertes. That means if I'm an expert builder, Eso significa que si yo soy un perito arquitecto, if I'm in charge of the construction, si estoy encargado de la construcción, imagine him saying, I'm glad I had nothing to do with your spiritual formation, imagínese que él diga, me alegro que no tuve nada que ver con tu formación espiritual, except Crispus and Gaius. con la excepción de Crispo y Gayo, To avoid you taking my side. para evitar de que ustedes escojan mi Verse lugar. 15. Verso 15. So that you don't come up with the fact that I baptized you in my own name. Para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. All this carnality, Toda esta carnalidad, all this human tendency. toda esta tendencia humana, In Spanish, they use the word cuartizar. Descuartizar, to chop up. To render things pieces. el volver las cosas, cortarlas en pedazos, No, God is building one unit. sino que Dios está formando una unidad. So your disposition to corner and call yourselves the corner group Así que su disposición de
de alejarse y llamarse un grupo pequeño. or the cafeteria group or the lobby group. El equipo de la cafetería o el equipo de la entrada. That's not the Spirit of God in the house of God. Ese no es el Espíritu de Dios en la casa de Dios. God is looking for a building that's joined. Dios está buscando un edificio que está unido. Verse 17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, Not with wisdom of words, no con sabiduría de palabras, but putting this unit together. sino para componer esta unidad. And now he's going to get into an understanding of how this is made a reality. Y ahora Él nos va a dar un entendimiento de esta realidad. He starts saying, if we're going to get past this initial controversy, Él dice que si vamos a llegar más allá que esta controversia inicial, we need to edify in the spirit, tenemos que edificar en el espíritu, not in the intellect of natural man. no en el intelecto del hombre natural. This is super important Esto es sumamente importante, because we want to bring our intellect and our ability in the natural porque queremos traer nuestro intelecto y habilidad en lo natural to build a community in the spirit. para edificar una comunidad en el espíritu. But the very first thing that takes place is God has to blow your intellectual fuse. Pero lo primero que toma lugar es que Dios tiene que llevarse el fusible intelectual tuyo. And he does so in verse Y 18. hace eso en el verso 18. For the message of the cross is foolishness to those who will perish. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. We don't advance No avanzamos in the natural by carrying the cross. en lo natural al cargar la cruz. But to those, it says in verse 18, that are being saved, Pero a los que se salvan, dice el verso to 18, embrace the cross el abrazar la cruz and deny y ourselves negarnos is the beginning of God's power. es el comienzo del poder de Dios. It's why many people get frustrated with the church. Por eso muchos se frustran con la iglesia. You don't see many intellectuals, No se ve muchos intelectuales, men of thinking capacity, hombres de una capacidad para pensar. because the very nature of the community of the church Porque la naturaleza de la comunidad de la iglesia, in verse 19 is to destroy the wisdom of the wise, en el verso 19, es destruir la sabiduría de los sabios bringing nothing the understanding of the prudent. y desechar el entendimiento de los entendidos. Leave all natural things Dejar atrás todo natural, outside. afuera. You've come into a spiritual house. Has entrado a una casa espiritual. God is building a spiritual family. Dios está edificando una familia espiritual. This is a community that you won't be able to understand. Esto es una comunidad que no vas a poder entender. In fact, Paul says in verse 20, try to look for a wise man among us. De hecho, Pablo dice en el verso 20, ¿dónde está el sabio? Where is that person that is super studied? ¿Dónde está el escriba? He chose fishermen, Él escogió pescadores, uneducated, as the men who would change the world. hombres sin educación que iban a cambiar el mundo. There were great learners who spent their time increasing. And you see him chase men unlearned and uneducated. Hubo hombres muy estudiados que pasaron toda su vida aprendiendo y estudiando y él escogió hombres sin una educación formal. He reveals these things to men who, since they don't know anything, are willing to believe everything. Él le revela estas cosas a hombres que al no conocer nada están dispuestos a creerle a él. And the first thing we want to resort to is our natural Y mind. lo primero que queremos, a lo que queremos confiar es en la mente natural. And the Bible says the natural mind is in enmity with God. Y la Biblia dice que la mente natural está en enemistad contra Dios. Since he can't understand, Al no poder entender, he can't agree. no puede estar de acuerdo. Where is the scribe and where is the disputer?
Has not God made foolish the wisdom of this world? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? These people boast in their capacity to learn, Estos to know. se jactan en su capacidad para conocer y aprender. Several years ago, this institution called TED Talks Hace años esta institución de TED Talks en el internet, and it's called Technology and the Words of Understanding. y tiene que ver con la tecnología y el concepto del entendimiento. And these men are incredible learned men. Estos son hombres de mucho conocimiento. It's technology, entertainment, and design. El TED Talk quiere decir tecnología, entretenimiento y diseño. And they invite men and women from all over the world that have expert knowledge in different fields. E invitan hombres y mujeres de todo el mundo que son expertos en diferentes campos. And they give them 26 minutes Y le dan 26 minutos to talk about a topic. para hablar de un tema. And they all gathered together and says, let's play a joke. Y todos se reunieron y dijeron, vamos a hacer un chiste. Let's call Billy Graham, Vamos a llamar a Billy Graham, a country preacher, un predicador del campo, an evangelist that didn't do much deep study. un evangelista que no estudió mucho profundamente. And let's see what he has to Y say. vamos a ver qué nos va a decir. And it was almost an inside joke. Y casi que fue como un chiste. You could see it on YouTube. Y lo puedes ver en YouTube. And those 26 minutes became a nightmare to the men of wisdom of this world. Y esos 26 minutos llegaron a ser como una pesadilla a los hombres de este mundo. He says, you know how to get on the moon. Él dijo, ustedes saben cómo llegar a la luna. You know how to make rockets. Saben hacer cohetes. You do software. Saben hacer programas But de you don't know how to computadora, do family. pero no saben hacer la familia. You don't know how to do marriage. No saben hacer el matrimonio. You don't know how to raise No children. saben cómo criar hijos. You kill them in the womb. Los matas en el vientre. I challenge you, he says. Los reto, le dijo. Give me the answer Dame la respuesta to a question now I ask you. a la pregunta que yo le hago a ustedes. And he actually calls out Larry Ellison, Y llama a Larry Ellison, who's the founder of el Oracle, fundador de la compañía Oracle, the software company, una multi-billionaire. compañía que hace programas de computación. I challenge Y le you dijo, te reto to find out que averigües o the investigues answer to the question la respuesta a la pregunta of what is a man. de qué es su nombre. And these men know how to do a lot of things. Y estos hombres saben hacer muchas cosas. I wanted to write him an email and says, I have the book for you, Larry Ellison, Le quise escribir una carta a Larry Ellison para decirle, yo tengo el libro para ti. because Billy Graham challenged you at the TED Talk Porque Billy Graham te retó en el TED Talk to find out what is a man. para que investigues qué es su nombre. And so here Paul is saying, God does not reveal himself to the thinking man. Y aquí Pablo dice que Dios no se revela al hombre que piensa. He says he destroys the wisdom of the wise. Dice que destruye la sabiduría del sabio. Where is the wise? ¿Dónde está el sabio? Where is the scribe? ¿Dónde está el escriba? Verse 21, for since in the wisdom of God, Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, the world through wisdom did not know God. el mundo a Dios mediante la sabiduría no lo conoció. If you venture out to try to study to find out where you're going to learn and find God, you'll never find it. Si te dedicas a estudiar, nunca vas a encontrar a Dios. For God reveals himself Porque Dios se revela to those who walk in humility. a aquellos que andan en humildad. They couldn't find God through their wisdom. No hallaron a Dios en su sabiduría. I'm impressed Yo me impresiono by brilliant men por hombres brillantes who think church is dumb, que piensan que la iglesia es una who tontería, never stood foot in Sunday school. que nunca han estado en la escuela dominical. It pleased God Agradó a Dios through the foolishness of the message por la
locura del mensaje preached predicada to save those who believe. para salvar a los que creen. Verse 22, for the Jews request a sign and the Greeks seek after wisdom. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Verse 23, but we preach Christ crucified. Verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Evidence enough of God's reality Suficiente evidencia de la realidad de Dios that Jesus died on the cross. que Jesús murió en la cruz. And this to the Jews is a stumbling block, Para los judíos un tropiezo and to the Greeks is total foolishness. y a los gentiles locura. But to you and I, it's the power of God unto salvation. Mas para los llamados, para ti y para mí, el poder de Dios para The salvación. wisdom of God is revealed. La sabiduría de Dios se revela. Verse 25, because even the foolish things of God are wiser than men, Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. and the weakness of God is stronger than that of men. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. So this is just chapter 1 of his introduction to this amazing church community. Esto solo es el capítulo 1 de la introducción que él le da a esta iglesia, a esta And comunidad. you see how it causes us to blow a fuse. Y ves cómo nos lleva el fusible. Because God is not going to build with natural strength and natural wisdom. Porque Dios no va a edificar con sabiduría natural. If that were the case, we would get the glory. Si eso fuera el caso, entonces nosotros llevaríamos la gloria. And verse 26 says, see around those who have been called brethren, that not many are wise according to the flesh. Verso 26 dice, pues mira hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, Not many mighty, ni muchos poderosos, not many nobility ni muchos nobles are called. son llamados. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. You know what I say now? ¿Sabe lo que digo ahora? Thank you, Lord. Gracias, Señor. I qualify. Yo califico. Thank you, Lord. Gracias, Señor. That you're prepared to reveal yourself in the Spirit Que estás preparado para revelarte en el Espíritu. to those who walk in the Spirit. A aquellos que andan en el Espíritu. Choosing the foolish things, Escogiendo las cosas necias, the things that are weak, las cosas débiles, to put to shame the things that are mighty. para avergonzar lo fuerte. Verse 31, Verso 31. as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Como está escrito, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Can you imagine the people that come in here Imagínese la gente que entra en este lugar and they take offense of how inordinary we are. que se ofenden de lo ordinario que somos. It says, what are you, stupid? Dicen que eres estúpido. You have the man. Sí, correcto. What, do you not know what's going on? ¿Tú no sabes lo que está pasando? No. No, en verdad. Didn't you see what happened? ¿Tú no viste lo que sucedió? No, if you don't explain it, I don't know. No, si no me I lo didn't see explicas, it. no lo voy a saber. Even when you explain it, I don't get it. Y tal vez si me lo explicas, aún no lo voy a entender. And this is what God has put in our midst. Y esto es lo que Dios ha puesto en nuestro medio. And if you get offended by that, Y si usted se ofende por eso, take a number. toma un número. Chapter 2, verse 1, he says, I didn't start this through my excellent speech. Capítulo 2, verso 1 dice, yo no comencé esto con excelencia de palabras. I didn't start and participate this declaring wisdom. Ni comencé declarando sabiduría. In fact, now that I know Jesus, De hecho, ahora que conozco a Jesús, I know that I don't know anything. yo sé que nada sé. In verse 2, for I determined to not know anything except that Jesus died on the cross. Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, And- sino a Jesucristo y este crucificado. This man that was crucified, that came, Y este hombre que fue crucificado he is the source of everything we know. es la fuente de todo lo que conocemos. He is our strength. Él es nuestra fuerza. Outside of him, we know nothing. Fuera de él no conocemos nada.
Paul says, while I was present in verse 3, I was weak in fear and much trembling. Verso 3, Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. If you saw weakness in me, Si viste debilidad en mí, you saw I qualify. viste que califico. If you see I have no capacity, Si ves que no tengo capacidad, I'm the right man for the job. yo soy el indicado para el Verse labor. 4, my speech and my preaching were not persuasive words of human wisdom, but the demonstration of the Spirit and its power. Verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verse 5, so that your faith would not be resting in wisdom of men, but in God's power. Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. He's establishing a framework that this is all going to take place in a realm of the Spirit. Él está estableciendo el fundamento que todo esto va a tomar lugar en el ámbito del Espíritu. That's why some people don't understand, and that's why other peoples cannot Por participate. eso muchos no entienden y muchos no pueden participar. And you have to cry out to God. Y tienes que clamar a Dios As the blind man cried out to Jesus, como el ciego clamó a Jesús. Jesus, Jesús, Son of Man, Hijo del hombre, have mercy upon me. ten misericordia de mí. I'm blind as a bat. Soy más ciego que un murciélago. I'm deaf and I'm dumb. Estoy ciego y sordo. You need to open my eyes. Y tienes que abrir mis ojos. You need to open my ears. Tienes que abrir mis oídos. You need to deal with my heart. Y tratar con mi corazón. This is a spiritual life. Esto es una vida espiritual. That's where I heard for the first time Ahí es donde escuché por primera 1 vez. Corinthians 2:9 Primera de Corintios 2:9. that it is established and written by God that eyes have not seen and ears have not heard, nor has it entered in the heart of man the things God has prepared for those who love him. Que está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. If we're going to tap into these things, verse 10, it's through a spirit that reveals to us and searches out all these things, even the deep things of God. Es el Espíritu el que nos revela las cosas profundas de Dios. Verse 11, for what man knows the things of this man except the spirit that is from God? Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No one is going to be able to tap into this life Nadie va a poder conectarse con esta vida unless you're filled with the Spirit of God. si no estás lleno del Espíritu de Dios. And in any situation you're traversing, Y en cualquier situación que estés pasando, if you try in the natural, si lo intentas en lo natural, you are disqualified. vas a ser descalificado. But if you tell God, show me in the Spirit, Pero si le dices a Dios, muéstramelo en el reveal Espíritu, to me these things that eyes cannot see, revélame esto que ojos no han visto, so that I understand. para yo entender. Verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit that's from God, Verso- so we might know the things which are freely given to us Verso by 12. God. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Verse 13, these things also we speak, not in the words of human textbook of man's wisdom, but by the Holy Spirit, being able to compare spiritual things with spiritual realities. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. We can't get to a table No podemos llegar a una mesa and say, come on, let's get into agreement. y decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo.
if this is not cultivated in your spirit, si esto no se cultiva en tu espíritu, if it's not receptive si tu espíritu no está receptivo through the Spirit of God, al Espíritu de Dios, never you're going to see the result. nunca verás el resultado. For verse 14, the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. They're total craziness to him. Porque para él son locura. And he can't come close to them because you come close to them through spiritual discernment. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verse 15, the person that goes into the Spirit is able to see all things in the Spirit, yet he himself is not judged by no one. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. And then this secret in verse 16, God reveals his mind. Y el secreto en el verso 16, Dios revela su mente. Nosotros, Look at that, mira eso, have the mind of Christ. nosotros tenemos la mente de Cristo. A gathering of community in his name in the Spirit Una reunión de comunidad en su nombre en el Espíritu is able to process, es capaz de procesar to form the community God desires. para formar la comunidad que Dios desea. Everything that takes place Todo lo que toma lugar in the rest of the book of Corinthians, en el resto del libro de regardless of the controversy, Corintios, a pesar de la controversia, and we're going to see some crazy controversy, y vamos a ver una controversia increíble, is put into place by spiritually minded people es puesto en su lugar por personas espirituales who filter and process que filtran y procesan all these things through the Spirit of God. todas estas cosas a través del Espíritu de And Paul Dios. says, chapter 3, verse 1, I tried to speak to you as spiritual, but I wasn't able to. Capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino a carnales. Every time I tried to address a scenario, Cada vez que traté de dirigirme a un tema you were thinking in the natural. o una situación, ustedes andaban pensando en lo natural. Verse 2, I fed you with milk and not with solid food, Verso 2, os di a beber leche y no vianda, because you weren't able to receive it. Even now, you are still not able to. porque aún no erais capaces, ni sois capaces Verse todavía. 3, for you're carnal. Porque aún sois carnales. And the proof of your carnality is all the envy, the strife, and the divisions among you. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Remember, he's dealing with factions in the community, Recuerden que él está tratando con facciones en la comunidad, different preferences. diferentes preferencias. Verse 4, one says, I'm of Paul, the other says, I'm of Apollos, and all this proves is you're not in Christ. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Verse 5, who is Paul and who is Apollos? Just servants through whom you believed, as the Lord gave you a gift to each one. Verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Verse 6, y Paul eso planted. según lo que cada uno concedió el Señor. Paul planted, Apollos waters, but God is the one who gives the increase. Verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. So neither he who plants nor he who waters is anything, Así que ni el que planta ni el que riega es algo, but God who gives increase. sino Dios que da el crecimiento. And he has to destroy all these aspects and preferences, Y él tiene que destruir estos aspectos y preferencias, because they'll never be able to survive community porque nunca van a sobrevivir la comunidad in a carnal disposition. en una disposición carnal. He has to spend 3 chapters getting rid of the worldly mindset. Él dedica 3 capítulos a eliminar la mentalidad o la perspectiva mundana. He says in verse 18, Y dice en el verso 18, let no one deceive himself. nadie se engañe a sí mismo. If anyone amongst you seems to be wise in this age,
let him become a fool, Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, so he could capture God's wisdom. para que llegue a ser sabio. Verse 19, for the wisdom of this world is foolishness with God. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. He catches the wise in their own craftiness again. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. The Lord knows the thoughts of the wise, and they are useless. Y otra vez dice, Verse 20. el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. The mercy of God is what allows us to grow in community. La misericordia de Dios es lo que nos permite crecer en humildad, en comunidad. It is discerning who God has added to the church Es discernir quién Dios ha añadido a la iglesia and see that it's a gift of God, y ver que es un regalo de Dios, not through capacity and ability. no por la capacidad o habilidad, It's grace and mercy. sino gracia y misericordia. Verse 22, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come are yours, and you are Christ, and in Christ is God's. Sea Pablo, Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro. And he says we're stewarding, we're taking care of what God is doing in our midst here at the Y church. dice que estamos administrando y cuidando de lo que Dios ha dado a la iglesia. We want more of God's work in our midst. Queremos más de la obra de Dios en nuestro medio. We want to see God's power Queremos ver el poder de Dios and not our own. y no nuestro poder. God's wisdom and not our capacity. La sabiduría de Dios y no nuestra capacidad. Not natural measures, No medidas naturales so that no flesh glories in his presence. para que ninguna carne se gloríe en su presencia. And then comes the bomb, Y después llega la bomba, where he says, let's get into an aspect of community that is so crazy. cuando él entra en un tema referente a la comunidad que es una locura. We're ready now not to think in the natural. Ya estamos listos a no pensar en lo natural. We're ready to believe God, Estamos listos para creerle a to Dios seek him. y buscarle. In 1 Corinthians 5:1, En 1 Corintios 5:1 it's actually reported that you guys are walking in sexual immorality. Capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. What would be the case ¿Cuál sería el caso? to have tonight among us the report Para tener entre nosotros esta noche el reporte that there's some obscene and vulgar expression, que hay expresiones obscenas y vulgares, not even mentioned amongst worldly people? ni aún nombrado en los gentiles. The church community is being tried. La comunidad de la iglesia está siendo probada. Will this break up the church? ¿Esto va a romper la iglesia? How do we deal with the most obscene expressions of community? ¿Cómo tratamos con las expresiones más obscenas de la comunidad? Because the whole aspect of church Porque el aspecto de la iglesia is to grow the house of God es crecer la casa de Dios and to get rid of everything that breaks it down. y eliminar todo lo que lo rompe. And I've said it, I have to confess Y tengo que confesar that the biggest miracle in Spring of Life que yo he dicho que el milagro más grande in en Manantial de Vida 27 en years 27 años is that all these different Latinos es que todos estos latinos come diferentes together se reúnen and we're not attacking each other's wives. y no le estamos cayendo encima a las esposas de los demás. Because where we come from, Porque de donde venimos, adultery is second nature. el adulterio es parte de la vida normal. To be sleeping with anything that moves. El acostarse con cualquier cosa que se mueva. Whether you're a man chasing a skirt or whether you're a skirt wanting a man to chase you. Sea un hombre cayéndole atrás a la saya o sea usted la que tiene la saya buscando que le caigan atrás.
There's no greater perversion No hay mayor perversión than Latinos. que los latinos. We were groomed to be a disaster. Fuimos criados para ser un desastre. So how do you have a church community for 27 years Ahora, ¿cómo tienes una comunidad en la iglesia 27 años and you don't have the drummer taking off with the wife of the plumber? y no tienes al baterista yéndose con la esposa del plomero? Or the electrician taking off with the carpenter's wife? O el electricista yéndose con la esposa del carpintero. Jesus doesn't have a wife, we're safe. Jesús no tiene esposa, así que estamos libres ahí. But in a community Pero en una comunidad where we come from the pit of hell and the sewer, donde venimos del hoyo del infierno y del estiércol, where it's common incest donde es común el incesto and people hitting on each other's in-laws, y la gente metiéndose con los suegros de los demás, that makes for destruction of community. es una destrucción de comunidad. How is it the Lord has kept us ¿Cómo es que el Señor nos ha guardado for 27 por years? 27 años? And he says in chapter 5 verse 1, it is not even named amongst the Gentiles that one of you has his father's wife. Y dice que ni en los gentiles se habla o se menciona esto, que uno de ustedes tiene la mujer de su padre. This happened about 5 years ago in this church. Esto sucedió en esta iglesia hace 5 A años. man came in, Un hombre entró, he wasn't of our community, no era de nuestra comunidad, but he says, my father doesn't like me pero me dijo, mi papá no le caigo bien because I love his wife. porque estoy enamorado de su I esposa want her. y la deseo. So that is the case here in Corinth. Así que ese es el caso en Corinto. And Paul is dealing with it. Y Pablo está tratando con eso. You guys think it's something to talk about, verse 2. Ustedes piensan que es algo del cual hablar, But you should be weeping pero deben de estar lamentando that he has actually done this deed. que ha hecho esto, tal acción. He needs to be taken away from you. Él tiene que ser sacado de entre vosotros. Paul actually says when people are conducting themselves inappropriately, Pablo de hecho dice que cuando la gente se están comportando de una manera inapropiada, the invitation is that they leave. la invitación es que se vayan. The invitation is they not participate in community. La invitación es de no participar en la comunidad. How could we have our wives walking around the church when people are trying to hit on our wives? ¿Cómo podemos tener nuestras esposas caminando por la iglesia cuando los hombres se están metiendo con ella? So he tells the Corinth church, Así que le dice a la iglesia de Corinto, this is not the atmosphere esta no es la atmósfera of community. de la comunidad. And I've already judged that man, verse 4. Y ya yo he juzgado a ese hombre, verso 4. I wasn't there when it happened. Yo no estaba ahí cuando sucedió, But now that it's happening, pero ya que sucedió, you need to get rid of this individual. tienen que eliminar a este individuo. Those that don't participate in building God's construction Los que no participan en edificar la construcción de Dios needs to be invited tienen que ser invitados to not participate. a no participar. He even tells it a little bit strong. Aún lo dice más fuerte. Let's read verse 4 first. In the Vamos a name leer of el our verso Lord 4. Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the power of the Lord Jesus Christ, deliver such a one, verse 5, unto Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord. Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros al Espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. I've never delivered anyone in 27 years up to Satan. En 27 años nunca he entregado a alguien a Satanás. But what is the disposition of a person's conduct that merits delivering him to the devil Pero ¿cuál es la disposición de la conducta de alguien que merece que se lo entreguen a Satanás so that he might be saved? para que sea salvo? What you're doing is not good, he says.
Lo que estás haciendo no es bueno. Verse 6. Dice verso 6. You're proud of being able to put up with this guy. And then Paul says these words that are so important. Don't you know that a little leaven eventually makes its way to the whole lump? Se jactan de poder soportar esto. Después Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Just a little bit Un poco. that Solo you un poco. allow to come in, a seed, Solo un poco, una semilla que dejes entrar, it takes over the entire community. se adueña de toda la comunidad It disrupts the work of the Lord. e interrumpe la obra de Dios. So verse 7, purge out the old leaven Así que verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, so that you can see a new lump. para que seáis nueva masa. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. He's dealing with this thing spot on. Él está tratando con este tema de frente. A lot of people would like to ignore it and pretend it's not A happening. muchos les gustaría ignorar este tema y pretender que no sucede nada. And he tells us outright on the basis of this premise, Y nos dice directamente, basado en esta premisa, if you welcome such a spirit, si recibes tal espíritu, soon you will be totally taken over. pronto serás tomado por él. So, verse 9, I wrote to you in my letter, don't keep company with sexually immoral people. Verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Verse 11, but I have written to you not to keep company with anyone who pretends to be a brother, but who is moving in sexual perversion. Verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, Don't gather to even eat with such a person. ni con el tal, ni aún comáis. Now, I want you to understand Corinth Quiero que entiendan que Corinto had gods of fertility, tenía los dios de la fertilidad and they had temple y templos and temple y prostitutes. prostitutas del templo. And it was the practice to perform orgies. Y era la práctica de ellos participar en orgías. So the normality of lost man Así que la normalidad del hombre perdido was to be deep in darkness, era de estar profundamente en las tinieblas, but not in the house of pero God. no en la casa de Dios. We once participated in these things, En un tiempo participábamos de estas but cosas, now we've been washed, pero ya hemos sido lavados, we've been forgiven, hemos sido perdonados, we've been cleansed, hemos sido lavados and we don't bring that junk into the house of y God. no traemos esa basura a la casa de Dios. That's not our reality Esa no es nuestra by realidad, a far shot. ni un poco. We're not talking about those that are in the world, No estamos hablando de los que están en el mundo, but those that are in the house of God, sino los que están en la casa de that are Dios, forming community. que están formando comunidad. Verse 13, so therefore put away from yourselves that evil person. Verso 13, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Have the boldness to remove, Tener el denuedo de remover, whether we call it excommunication, sea que le llamemos excomunicar. you can't participate in fellowship, No puedes participar en comunión. you have breached our honor and our trust, Tú has quebrado nuestra honra y nuestra you've, confianza. you've walked as an unclean person, Has andado como una persona inmunda. and that's an amazing craziness. Y eso es una locura increíble. He says another aspect of crazy in chapter 6, Él dice otro aspecto de la locura en el capítulo 6, verse 1, verso 1. when you sue a brother in the church Cuando demandas a un hermano en la iglesia and you go against them in law, y vas en contra de ellos en la ley, in an unrighteous court, en una corte injusta, inmunda, not before the house of God. no delante de la casa de Dios, We're going to judge the world, the Bible nosotros says. vamos a juzgar el mundo. Verse 2. Verso 2. Don't you know that it's God's people's responsibility to judge the world? ¿No sabéis que es la responsabilidad de la iglesia de juzgar al mundo? And if we are called to judge the world, are you not worthy to judge the matters amongst yourselves? Y si no son llamados a juzgar al mundo,
no sois capaces de juzgar entre Verse vosotros. 3, don't you know you're going to judge angels? ¿No sabéis que van a juzgar los ángeles? How much more the things that pertain to this life? Cuánto más las cosas que pertenecen a esta vida. But it is heard amongst you, verse 6, that brothers go to law against a brother. Pero se escucha entre vosotros que los hermanos van contra sus hermanos en la ley. This again, De nuevo, wouldn't you rather be cheated and wronged? Verse 8. verso 8. ¿No prefieres ser defraudado? When we wrote this book, Restoring the Gates, Cuando escribimos a este libro, Restaurando las it was our Puertas, first book. A man took it and ran with it without permission. un hombre tomó este libro y corrió con él sin permiso. It would have been theft of intellectual property. Y era robo de propiedad intelectual. And you could have sued for millions, Lo pudiera haber demandado por millones, but not in the kingdom of God. pero no en el reino de Dios, Not to bring the name of Jesus no para traer el nombre de Jesús in the controversy of the church. y la controversia de la iglesia. God knows how to order matters. Dios sabe ordenar los asuntos. God tells us as much. Dios nos dice eso, Make sure procurar that you don't wrong and cheat one o another. asegúrese no hacerle trampa o defraudar al hermano. He's taking us through the steps Nos está llevando por el proceso of all the things that could possibly break our union. de todas las cosas que pueden posiblemente romper la unión. Verse 12, chapter 6 of 1 Corinthians, all things are lawful for me, but not all things are helpful. Verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. I could do all manner of things, Yo puedo hacer todo tipo de cosas, but it's not necessarily what God would have me do. pero no necesariamente es lo que Dios desea. If you want to inherit the kingdom of God, Si usted quiere heredar el reino de Dios, move as the community of God. muévese como la comunidad de Dios. He talks about food Él habla de comida as controversy to make separation and contention. como controversia que causa contención y separación. And then chapter 7, he talks about marriage. En el verso 7 habla del matrimonio. There's no greater trouble in the church than the marriages. No hay mayores problemas en la iglesia que los matrimonios. And he spends a whole chapter Y pasa todo un capítulo talking about those in the marriage relationship. hablando de aquellos en la relación matrimonial. The saddest day of the church El día más triste de la iglesia is when a husband and a wife don't agree. es cuando un esposo y una esposa no están de acuerdo. They don't know God's order. No conocen el orden de Dios. That we're to move as God intended. Que hemos de movernos como Dios desea. There are wives that come to church without their husbands. Hay esposas que vienen a la iglesia sin los esposos. There are husbands that come to church without their wives. Esposos que vienen a la iglesia sin las esposas. The Bible says that this is the mystery of Christ in the church. La Biblia dice que este es el misterio de Cristo en la iglesia. A husband and a wife Un esposo y una esposa is supposed to be symbolic to Jesus and his church. se supone que sea símbolo de Cristo y su iglesia. And the question is the church divided? Y la pregunta es que si la iglesia está Is dividida, Christ without his bride? si Cristo está sin su novia, Or is there a bride out there that thinks they don't need to be next to their husband? o hay una novia que piensa que no tiene que estar al lado de su esposo. This is in the very center of this book, Esto está en el centro de este libro, saying that if we're going to be successful, diciendo que si vamos a ser exitosos, we need to walk in denying ourselves. tenemos que andar en negarnos a nosotros This mismos. is not about you getting everything you want. Esto no se trata de obtener todo lo que quieres. If the community is going to enjoy the kingdom, Si la comunidad va a disfrutar el reino, it's because the husbands and the wives es porque los esposos y las esposas are entering into unity están entrando en unidad and proliferating that amongst the body. y proliferando eso en el cuerpo. I know that a big blessing for this church Yo sé que una gran bendición para esta iglesia has been my marriage to Yvette. ha sido mi matrimonio a Ivette.
When everybody sees everything going crazy, Cuando todo el mundo ve todo volviéndose loco, they look over to Yvette's face. miran al rostro de Ivette, They see her peace. ven su paz, They see her joy, ven su gozo, her confidence in the Lord, su confianza en el Señor, and then that heals the crazy. y eso sana la locura. That's what's supposed to happen. Eso es lo que se supone que suceda. You're the assurance of your family. Tú eres la Your seguridad marriage is de the tu solid familia. base of community. Your marriage is- Your marriage is a solid base of community. Tu matrimonio es una base sólida para la comunidad. And I tell people all the time, as long as I have peace in my marriage, Yo le digo a la gente que mientras yo tenga paz en mi matrimonio, I'm unfazed by the craziness of church. la locura de la iglesia no me conmueve, Because I sleep well, porque duermo bien, nice and warm. calientito. I'm not moved No me conmuevo because of God's grace and goodness. por la bondad de Dios. And that's what he's telling the church in Corinth. Y eso es lo que le dice la iglesia en Corinto. If there's not solid marriages, Si no hay iglesias, matrimonios sólidos, there's a fragmented community. hay una comunidad fragmentada. The state of the church community El estado de la comunidad de la iglesia, in the midst of controversy, en medio de la controversia, he establishes his own personal life establece su vida personal as an example in chapter 9 verse 1. como un ejemplo en el capítulo 9. Am verso I 1. not an apostle? No soy yo apóstol, Am I not free? no soy libre, Have not I seen Jesus? no he visto a Jesús el Señor. Are you not my work in the Lord? No sois vosotros mi obra en el Señor. If I'm not an apostle to others, Si para otros no soy apóstol, I'm not the measure of the kingdom. si no soy la medida del reino, Doubtless I am to you, ciertamente lo soy para vosotros. for you're the seal of my apostleship. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. And he establishes, I'm walking well. Y él establece que él está andando bien. He continues on to give Old Testament examples in chapter 10. Después él en el capítulo 10 da ejemplos del Antiguo Testamento. He introduces the Lord's Supper in chapter 11. En el capítulo 11 él presenta la cena del Señor. In chapter 12, he talks about the gifts of the Spirit, En el capítulo 12 habla de los dones del Espíritu, all different, todos diferentes, but all serve to build the body. pero todos sirven para edificar el cuerpo. They're not individual, the ones for the other. No son individuales unos que los otros. He says that they're only applicable in the body through the chapter 13, which is love. Dice que solo se aplican al cuerpo a través del amor en el capítulo 13. He explains the gifts of the Spirit. Él explica los dones del Espíritu. He says there's a whole lot of things taking place in our gatherings. Dice que muchas cosas suceden en nuestras reuniones, But don't be lost in the shuffle. pero no se pierdan en el movimiento. Because what should be taking place is a building up. Porque lo que supone que suceda es que haya edificación. There should be evidence. Debe de haber evidencia. 1 Corinthians 14:26. Primera de Corintios 14:26. Everything done Todo hecho for edification. para edificación. Community is about building. La comunidad se trata de edificar. Each participating with their gifts. Cada uno participando con sus dones. Everything done in order, it says in 1 Corinthians 11 at the very end. Todo hecho en orden, lo dice Primera de Corintios 11 al final. The rest I'm going to set in order. Las demás cosas las pondré en orden. God is not into confusion. Dios no está en la confusión. 1 Corinthians 14:33. Primera de Corintios 14:33. For he's not fomenting as the author of confusion, Él no está fomentando como autor de confusión, but peace is to prevail in all the churches of the saints. sino que la paz ha de prevalecer en las iglesias de los santos. And then he does a phenomenal thing. Y después hace algo fenomenal. Let's go to verse 40 also. Vamos al verso 40. Make sure you're doing all things decently and in order. Hágase todo decentemente y con orden.
There's a witness of the Spirit of God. Hay un testimonio del Espíritu de Dios. Everybody in their place doing what God has called them to do. Cada uno en su lugar haciendo lo que Dios le ha It's llamado a hacer. building up all people. Edificando todos. The other day I was in my car El otro día estaba en mi carro and I had a pastor, a friend that was behind me with his wife. y un pastor amigo mío estaba siguiéndome con su estaba detrás de mí con su esposa. I was driving Yvette's car. Yo estaba manejando el carro de Ivette. And when we were coming back to the church, he says, "Hey, pastor, Y cuando estábamos volviendo a la iglesia, él me dijo, oye, pastor, your third piston fuel injector is damaged." el inyector del pistón tercero de tu carro está dañado. What is this guy, a warlock? Yo dije, ¿y qué es este tipo? ¿Un adivino? No, he's a mechanic. No, es un mecánico. And what I couldn't hear and I didn't know, he knew and he heard and he saw. Y lo que yo no sabía y no conocía, él lo vio, lo escuchó y lo entendió. And that's a person who has a gift Esa es una persona que tiene un don, and is able to know what happens when Cap- things don't sound right. capaz de saber lo que sucede cuando las cosas no suenan bien. Chapter 15 of 1 Corinthians, Capítulo 15 de 1 Corintios. Paul writes about the resurrection. Pablo escribe acerca de la resurrección. And it's a fascinating last part of the state of church community. Y es una conclusión increíble acerca de la comunidad And de you la ask iglesia. yourself why the greatest expression of the resurrection Y uno se pregunta por qué la mayor expresión de la resurrección is found at the end of a letter to the Corinthians. se halla al final de una carta a los Corintios. Paul is saying Pablo está diciendo, all this is possible todo esto es posible by the life por la vida and the power y el poder that raised Jesus from the dead. que levantó a Jesús de los muertos. Because if that is not operating in our church, Porque si eso no opera en nuestra iglesia, there's no hope no hay esperanza for community. para comunidad. He conquered the death Él conquistó la muerte, and he conquered the grave. conquistó el sepulcro. And there's no power of unity Y no hay poder de unidad and no hope of community ni esperanza de comunidad without the power of the sin resurrection. el poder de la resurrección. The health of the church La salud de la iglesia is not measured by gifts in the natural no se mide por los dones en lo natural, or intellect, ni el intelecto, nor can we ever overcome ni podemos vencer what is obscene and vulgar, lo obsceno y lo vulgar what is factions of divisions, y facciones de división without the Spirit of God sin el Espíritu de Dios and the power of His y el resurrection. poder de su resurrección. Let's stand tonight. Vamos a estar puestos de pie esta And noche. we're thankful to God. Y estamos agradecidos a Dios. We're thankful to God that now we have a little bit more understanding Agradecido a Dios que ahora tenemos un poco más de entendimiento. that there is going to be controversy. Que va a haber controversia. There's going to be misunderstanding. Va a haber falta de entendimiento. There's going to be immaturity. O mal entendimiento e inmadurez. Love is accessible El amor está accesible so that we can fill ourselves up with a good measure. para llenarnos de una buena medida. And we're going to overcome all these things Y vamos a vencer estas cosas in different expressions en diferentes at expresiones, different times. en diferentes tiempos, So there's no confusion. para que no haya confusión, So that we are free from sin. para estar libre del pecado, So that we have a mindset of clarity. para tener una mente de claridad And we grow in the Lord. y crezcamos en el Señor. And every time I read the letter of 1 Y Corinthians, cada vez que leo la carta de los Corintios, I thank God for our church. le doy gracias a Dios por nuestra iglesia And I thank God for our y issues gracias a Dios por nuestros problemas and our challenges. y nuestros retos. Let's ask the musicians to come forward Vamos a pedirle a los músicos que pasen adelante and say, Lord, y digan, Señor, allow us to capture the spirit permítenos capturar el espíritu of what you've placed in this letter to the de lo Corinthians que has puesto en esta carta a los Corintios, so that we do everything orderly and decently para hacer todo en orden y decentemente, without confusion, sin confusión, with the Spirit of God strong in our midst con el Espíritu de Dios fuerte en nuestros medios, so we have a healthy church reality. para tener una realidad de una iglesia saludable.
Hallelujah. Aleluya. Quiero más de ti Yes, Lord. y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Father, we thank you tonight that you gave us a snapshot Gracias por esta noche que nos has dado una vista of the state of the church and community. del estado de la iglesia en comunidad. Families brought together, Familias reunidas, being transformed, siendo transformados, being able to serve, pudiendo servir, being able to edify pudiendo edificar and grow y crecer. this gathering of your people Esta reunión de tu pueblo, by participating in the Spirit participando en el Espíritu, and seeing your kingdom viendo tu reino established in our hearts, establecido en nuestro corazón, in our lives, en nuestra vida, in our finances. en nuestras finanzas. Show us, O Lord, Muéstranos, Señor, that there is a land to pursue que hay una tierra para buscar, that flows with milk and honey. que fluye leche y miel. Heal us, Lord. Sánanos, Señor. Wash us. Lávanos, Forgive límpianos, us in perdónanos the areas en áreas where we have been distracted donde nos hemos distraído
and have not seen your hand y no hemos visto tu mano and your provision. y tu provisión. We pray for your goodness upon our families. Oramos por tu bondad en nuestra familia. We pray for Pastor Medieros in his tribulation. Oramos por el pastor Mediero en medio de su Father, tribulación. you're powerful Padre, tú eres to poderoso raise the dead. para levantar a los muertos. You're powerful Poderoso to come against a spirit of infirmity. para ir en contra del espíritu de la enfermedad. You're powerful Eres poderoso to raise, para levantar, to give life to Para dar- our immortal bodies. para dar vida a nuestro cuerpo For your mortal. glory, Lord. Para tu gloria, Señor. Give him a visitation Dale una visitación of your goodness, O de, Lord. de tu bondad, Señor. In an instant, En un instante, in a suddenness en un segundo, of your grace and mercy. de tu gracia y misericordia. We pray for all those in the hospital, Oramos por todos los que están en el all those hospital. infirm. Todos los enfermos. Heal, Sana, save, salva and deliver, y God. libera In Jesus' en name. el nombre de Jesús. And all the people of God say Y todo amen. el pueblo de Dios dice amén. Amen. Amén Hallelujah. y amén.